তেরা কর, নিচে কর, হ্যাঁ উপর থেকে। কাছে নিয়ে কাছে নিয়ে বলে আলু চপ, বড় বড় চপ দিয়ে বানায় না, এটা মটন চপ লাগবে। मटन चॉप ना, मटन नहीं, बिना मटन, बिना हड्डी वाला मटन चॉप। हाँ है। तो गाइस आज है मेरे पतिदेव का बर्थडे, तो आप देख सकते हो बर्थडे बॉय के लिए पायस पूरी यहाँ पे है, उस फेवरेट आलू चॉप आप देख सकते हो, और यहाँ पे है केक, और हाफ पैंट में है पतिदेव। बर्थडे बॉय के लिए इतना इंतजाम क्या बोलूँ। यहाँ पे है 1 गिलास पानी, क्योंकि हर साल मेरी बेटी मतलब धान दुर्बा घाट उठ सब कुछ रेडी करके करते हैं, क्योंकि घर बन रहा है और हम लोग है टीना के घर में, मतलब बहुत ही दिक्कत में है हम लोग, प्रॉब्लम में है, मतलब एक ही घर में सब कुछ, और बक्सा में पूरा पूजा का सामान उठा के रखे हैं, इसीलिए वो नियम नहीं कर पाए, तो जस्ट खाना उनका इनका पसंद का ही मैं बनाया। और यहाँ पे है चाना, आप देख सकते हो, वो चाना का बाटी है क्या बाबू? अभी ये सब रेडी करके, रुको बेटे को तो आने दो, तो अभी केक कट करेंगे। चलिए बने रहिए ब्लॉग में गाइस। तो गाइस यहाँ पे है चाना, आप देख सकते हो, बर्थडे बॉय के लिए पूरा कंप्लीट है। मेरे पतिदेव का बर्थडे आज है, बहुत खुश है, आया है गैंगटॉक से। हम वापस हम लोग भूल गए थे, मेरी बेटी को याद था, मेरी बेटी ने याद दिलाया, मम्मी सुबह उठ के, मम्मी पापा का बर्थडे है, फिर से गुस्सा करेगा, जल्दी बर्थडे विश करो। तो गाइस जले नहीं, हाँ हाँ हाँ, चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू देवा, हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलो ना रे, तुमरा बोलो, हैप्पी बर्थडे टू यू देवा। बूढ़ा और बूढ़ा होते जाओ, और 1 साल बढ़ गया। हैप्पी, दाঁড়াও আমি না, আগে আগে আমি না, আগে তুমি, তোমার বার্থডে কেক তুমি খাবা না, দাঁড়াও আমি খাওয়াই না। আরে ছাড়ো তো কেকটাকে, দেখছিস ছাড়েই না, নাও না, আরো কাছে তো নিচে। হ্যাপি বার্থডে। কেন রাগ, কেন গুসা, কেন? এই নাও না মুখের মধ্যে কেন, আমাকে খাওয়াও, আমাকে খাওয়াও, আমাকে খাওয়াও। পিসাকে খাওয়া, পিসাকে খাওয়া, যারা যারা দাদাদেরকে খাওয়াই দেবে, তো দাও না, ও একটু খাওয়া, তুমি তো এখানে কাটাই হয় না, দাদাদের কাটো তো, মানে পুরো হাতে লাগে। হইছে হইছে, মানুষের মতন কাটো। এ মা কি, হ্যাপি হোলি। নে ধর, এটা পিসাকে খাওয়াই দে। ঘন্টি খাওয়াই না। হ্যাপি বার্থডে। তুই খায় নে, তুই খায় নে, মাকে খাওয়াও। দাঁড়াও, এটা দাও, এই তো খাওয়াইতেই দেয় না আমাকে। মন্টি কেন এটা, আরে মাকে খাওয়াও না।
আমার বার্থডে আমি খাওয়াবো না সবাইকে अच्छा दाओ স্টার মারে খাই হুম এবার খাও সবাই দাও এদিকে তোমার মাকে দাও তোমার মাকে আমার হাত দেখছে কি হয়ে গেছে এই হাতেই দাও শাশুড়িকে দাও যাও না যাও উঠো আর খাওয়াই দাও না রে না না খাওয়া দাও আচ্ছা হাতেই দাও কাটো তোমার মা পায়েস খাও মামকে খাওয়াও দাঁড়া দাঁড়া খাইছি আমি খাইছি পায়েস কাটা করো এই। দেখ কি করতেছে কাঁচরা তোমার বেটিকে খাও হুম বেটি এটা বার্থডে টু ইউ পায়েস পেপার মুছো এটা কি ওই ইয়ে নাই ব্যাগ আছে ওখানে ব্যাগটাতে মতো আমি সেভিং করতে পারবো এরাম এটা জ্বললো বেটা ক্রিমটা খাস না মামান হ্যাঁ টেস্ট করে রাখছিস না না কই রে ব্যাগটা ক্রিমটা খাবি না ব্যাগটা